वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। हर किस्म की बड़ाई, किबरियाई, हम्द व सना उस वहदहू ला शरीक के लिए है जो खालिक़े कायनात, मालिके अर्ज़ व समा है। और उसके बाद लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो सारे नबियों पर, खुसूसन मेरे और आपके नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अजीज प्यारे बच्चों, आज का उन्वान एक ऐसा टॉपिक है जो हर इंसान के लिए इस चीज को समझना, इन चीजों पर अमल करना बेहद जरूरी है। मेरी मुराद है वालिदैन के हुकूक। सबसे पहली बात, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले हुकूक का मतलब क्या है। हक बोलते हैं, उसका मीनिंग राइट्स ऑफ पेरेंट्स, हुकूकुल वालिदैन, वालिदैन के हुकूक। बुनियादी तौर पर इस्लाम ने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है। हुकूक को, राइट्स को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है। एक हुकूकुल्लाह है जो अल्लाह तबारक व ताला के हक होते हैं, उससे ताल्लुक रखता है। एक हुकूकुल इबाद है, बंदों से ताल्लुक रखता है। मिसाल के तौर पर वालिदैन के हुकूक, रिश्तेदारों के हुकूक, पड़ोसियों के हुकूक, यतीमों के हुकूक, गुलामों के हुकूक, बेवाओं के हुकूक, जितने भी हुकूक हैं ये हुकूकुल इबाद में शामिल हो जाते हैं। तो उसमें से एक हुकूकुल्लाह के बाद सबसे अहम हक अगर कोई है वो हुकूकुल वालिदैन है। और हर इंसान के लिए इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। देखो, अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मजीद में अपने हुकूक के बाद सबसे पहला जो हक बयान किया है वो वालिदैन के बाद वालिदैन है। और इंसान जब पैदा होता है, दुनिया में कदम रखता है, तो अल्लाह तबारक व ताला के बाद वो सबसे पहले अपने वालिदैन का मोहताज होता है। वो सिर्फ हड्डियां और गोश्त का एक मजमुआ होता है, एक कमजोर मजमुआ। ना वो खा सकता है, ना वो पी सकता है, ना वो उठ सकता है, ना वो बैठ सकता है। हद तो ये है कि अपनी चीज जो खाने के लिए है वो खुद नहीं ले सकता है, इतना कमजोर है। वो मोहताज होता है। अल्लाह के बाद वो अपने वालिदैन का मोहताज होता है। इसलिए हम अपने वालिदैन का एहतराम करें, उनका कदर करें, उनके एहसान को याद रखें। हम अपनी पूरी जिंदगी हमारे माँ बाप की खिदमत में भी लगा दें तो कभी भी हम उनके एहसान को कभी भी हम चुका नहीं सकते। पैदाइश, हमारी पैदाइश से पहले के मराहिल जो माँ बर्दाश्त करती है वो मराहिल, और उसके बाद पैदाइश के बाद जितने भी मराहिल है, हंसते हंसते खुशी खुशी उसको बर्दाश्त करते। बच्चों की मामूली खराश, मामूली तकलीफ को भी वालिदैन जरा भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनको तकलीफ होती है। इन तमाम चीजों का एहसान हम पूरी जिंदगी अगर खिदमत करें तो कभी हम उनका एहसान नहीं चुका सकते। तो याद रखने की बात यह है कि हम अपने वालिदैन के हुकूक को समझें। कुरान मजीद में तो अल्लाह तबारक व ताला ने बहुत सारी आयतों में बता दिया है कि अल्लाह के बाद अगर कोई है तो तुम्हारे वालिदैन। कुरान मजीद में बारहा अल्लाह तबारक व ताला ने कह दिया। और अहादीस मुबारका से हमें मालूम होता है कि अल्लाह के नबी ने भी वालिदैन के साथ एहसान करने, वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करने, उनकी इताअत करने, उनकी फर्माबरदारी करने, उनके साथ अच्छा सुलूक करने, उनके साथ अच्छा बर्ताव करने का बारहा हुक्म दिया है। सहाबा कराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने में से किसी एक ने आकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने लगा, अल्लाह के नबी, दुनिया के अंदर
میرے احسان کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا تیری ماں. اور اس کے بعد ایک بار، دو بار، تین بار، چوتھی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے باپ. مطلب باپ کا احسان کم ہے یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ ماں باپ دونوں کا احسان بہت بڑا ہوتا ہے. ماں اور باپ دونوں کی خدمت کرے. میرے بھائیوں دیکھو، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. آمین کہا، 3 مرتبہ آمین کہا اللہ کے نبی نے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس معاملے کو دیکھ کر حیران ہو گئے اور آئے پوچھنے لگے اللہ کے نبی آپ 3 مرتبہ آمین کس لیے کہا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے 3 خصلت والے لوگوں پر بددعا کی، میں نے آمین کہا. وہ 3 خصلتیں کیا تھی؟ ایک وہ آدمی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور صلی اللہ علیہ وسلم یا نہیں تو درود شریف نہیں پڑھتا ہو تو ایسے آدمی پر بھی لعنت ہے. اور وہ آدمی جو رمضان المبارک کا مہینہ پانے کے باوجود، تندرست ہونے کے باوجود، استطاعت ہونے کے باوجود وہ رمضان کے مکمل روزے نہیں رکھتا ہے تو ایسے آدمی پر بھی لعنت ہو. اور وہ آدمی جس کے بوڑھے ماں باپ زندہ ہیں، جس کے ماں باپ زندہ ہے، یہاں تک کہ بوڑھے ہیں تو اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا ہے تو ایسے آدمی پر بھی لعنت ہو. میرے بھائیوں دیکھو، ایک تو فرشتوں کے سردار آمین کر رہے ہیں، ایک نبیوں کے سردار آمین کہہ رہے ہیں. کیا ایسی بددعا ایسی بددعا رد ہو سکتی ہے؟ تو کبھی نہیں. میرے بھائیوں دیکھو، عزیز پیارے بچوں، ماں باپ کا احترام کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی فرما برداری کرنا ہر مسلمان، ہر انسان کے لیے ایک لازمی جز ہے اور ایک فرض ہے. اور اس کے بعد اس چیز کو سمجھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ماں باپ کا مقام و مرتبہ کتنا ہے. بندہ جب ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو اللہ کے پاس اس کا مرتبہ کتنا بڑا ہو جاتا ہے. تو اس ایک واقعے سے ہم سمجھ سکتے ہیں. وہ واقعہ ہے کہ ایک سفر میں 3 آدمی جاتے ہیں اور غار میں چھپ جاتے ہیں. مختصر طور پر بتاؤں گا. غار میں چھپ جاتے ہیں اور غار میں اوپر سے ایک پتھر آ کر گر جاتا ہے اور ان کا جو غار کا سرانہ تھا بند ہو جاتا. تو ایسی حالت میں ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کیونکہ وہ اتنے طاقتور نہیں تھے کہ اس دروازے کو ہٹا سکے، اس پتھر کو ڈھکیل سکے. انہوں نے اپنے اعمال کا وسیلہ لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا شروع کیا. ایک نے کہا بہت ساری مختلف چیزیں ہیں، لیکن جہاں پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ والدین. اس میں سے ایک آدمی یہ دعا کرتا ہے اے پروردگارا میں اپنے والدین کی خدمت کرتا تھا اور یہاں تک کہ میں روزانہ دودھ لے کر آتا تھا اور میرے والدین سوئے ہوئے نظر آتے تھے. مجھے گوارا نہیں تھا کہ میں اپنے والدین کو اٹھا کر ان کو دودھ پلاؤں. بلبلاتے تھے، روتے تھے دودھ پینے کے لیے، لیکن مجھے پسند نہیں تھا کہ میرے والدین پینے سے پہلے میرے بچے دودھ پیے. تو اتنا اپنے والدین کی خدمت کیا کرتا تھا. تو یہ دعا اس نے وسیلہ بنا کر کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور ان کی جو پریشانی تھی، جو پتھر آڑے آ گیا تھا، وہ پتھر نکل گیا اور ان کی پریشانی ختم ہو گئی. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے. تو بہرحال تو ماں باپ ہمارے زندہ ہیں، بہت بڑی دولت ہے، نعمت ہے. ان کو نعمت سمجھیے اور ان کی خدمت کرتے رہیے. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا حقوق ہے ماں باپ کے. سب سے پہلی چیز اطاعت و فرما برداری. ان کی بات مانیے. اگر آپ بڑے ہو گئے، مضبوط ہو گئے، آپ کی ہڈیاں مضبوط ہو گئی، آپ کے جسم پر اچھا گوشت آ گیا ہے، آپ بولنے کی طاقت رکھتے ہیں، تو بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کی اطاعت نہیں کرتے، فرما برداری نہیں کرتے، ان کے مشوروں کو قبول نہیں کرتے، ان کی بات کو نہیں مانتے، یہاں تک کہ ان کے خلاف معاملہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ان کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتے. تو بہرحال ان چیزوں سے ہم باز رہنا چاہیے.
अल्लाह, माँ बाप की इताअत अल्लाह की इताअत है, तो उसके बाद ताजीम और तौकीर करे, इज्जत करे, एहतराम करे। हम बाहर कोई किसी के पास जॉब करते हैं या नहीं तो हम टीचर्स या सर से जितना एहतराम के साथ बात करते हैं उतना हम अपने माँ बाप के साथ नहीं बात करते, एहतराम नहीं करते, इज्जत नहीं करते, तौकीर नहीं करते, उनके साथ बदकलामी करते हैं, झिड़कते हैं। यहाँ तक कि कुरान मजीद में बताया गया हो जाए माँ बाप में से कोई एक बूढ़े हो जाए, फला तकुल लहुमा उफ, यहाँ तक कि तुम उफ भी मत कहो, उफ तक कहना भी गलत है। तो यहाँ अब देखो हमारा माहौल ऐसा हो गया है, हम वालिदैन के साथ सीधा बैठकर गुफ्तगू भी नहीं करते, उनकी बात भी नहीं सुनते। अगर वो कुछ कहें अच्छी बात करेंगे, कोई भी माँ बाप गलत बात कभी नहीं करेंगे, हमारी फ्यूचर का सोचेंगे, हमारा मुस्तकबिल का सोचेंगे, हमारे आगे जिंदगी कैसी होनी उसके बारे में सोचेंगे, हमारे दीन के बारे में सोचेंगे, हमारी दुनिया कैसी होनी है उसके बारे में सोचेंगे, गलत नहीं सोचते। अगर वो कुछ कहेंगे तो हम क्या समझते हैं कि उनकी अरमाने, उनकी तमन्नाएं हमारे ऊपर जबरदस्ती थोप रहे हैं। ऐसी बात गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा मत समझिए। प्यारे बच्चों, देखो हमारे माँ बाप जो भी कहेंगे वो हमारी अच्छाई के लिए कहेंगे, हमारे मुस्तकबिल सुधरने के लिए कहेंगे, तो इसलिए हम उनका एहतराम करें, उनकी इताअत करें, फरमाबरदारी करें, खिदमत करना। तीसरी चीज, हम हमारे माँ बाप की खिदमत करें। हम तबारक व तआला ने इतना सब कुछ बताया कुरान मजीद में और अहादीस मुबारका में भी इतने सब कुछ बताया है, लेकिन हम अपने माँ बाप की खिदमत करना भूल गए। आप देखिए, आपकी जिंदगी में आप न उठने के लायक थे, न बैठने के लायक थे। बचपन में आप दुनिया में कदम रखे तो आपके क़ज़ाए हाजत को भी वो हंसते खुशी खुशी उसको साफ करते थे। मेरे भाइयों, हम पूरी जिंदगी अगर उनकी खिदमत करते रहें तो उनका एहसान हम कभी नहीं चुका सकेंगे। याद रखिए इस बात को। उसके बाद दुआ करना चाहिए। हम अपने माँ बाप को किस हद तक हम अपने दुआओं में शामिल कर रहे हैं। इसीलिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने खुसूसी तौर पर हर बच्चे के लिए, अपने माँ बाप के लिए दुआ करने के वास्ते एक बेहतरीन दुआ रखी है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ परवरदिगारा, हमारे माँ बाप पर रहम अता फरमा उस तरीके से जिस तरह के हमारे बचपन में हमारे वालिदैन ने हमारे ऊपर रहम किया था। आपको क्या पता कि आपके वालिदैन अगर आपकी गलत हरकतों की वजह से बचपन में आपको गला दबाकर मार देंगे तो कौन उनको पूछता है। आप पर इतना रहम और करम किया कि आपके क़ज़ाए हाजत, पेशाब पैखाने को हंसी खुशी वो साफ करते थे। हम जिंदगी भर उनका एहसान हम कभी नहीं चुका सकेंगे। मेरे भाइयों, उनके ताल्लुक से इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह से माफी मांगे कि इस्तिग़फ़ार करें। एक बड़ी दौलत क्या है, हम अपने माँ बाप को क्या दे सकते हैं? इस्तिग़फ़ार। हम ज्यादा से ज्यादा अल्लाह से मांगे, अल्लाह से दुआ करें, इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह तबारक व तआला से अपने माँ बाप के ताल्लुक से इस्तिग़फ़ार करें। तो ये क्या होगा, उनके गुनाहों में कमियां आएंगी, उनके गुनाह अल्लाह तबारक व तआला माफ करता रहेगा। उसके बाद जो तीसरा हक है, उनके दोस्तों का एहतराम करें, उनके दोस्तों का एहतराम करें, उनके जान पहचान वालों के साथ हम अदब व एहतराम के साथ रहें। एक वाक़या आता है कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु एक मर्तबा अपने घोड़े पर या ऊंट पर सवार होकर जा रहे थे, तो सामने से एक आदमी आ रहा था, तो उतर कर उसको अपने घोड़े में सवार किया। लोगों ने पूछा, और ये अब्दुल्ला बिन उमर चल कर आ रहे थे और वो ऊंट पर बैठकर सवार होकर चल रहा था। लोगों ने पूछा, क्यों आपने इस तरह किया? तो अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं, ये मेरे वालिद का दोस्त है। दो देखो, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन कितना एहतमाम करते थे, अपने वालिदैन के दोस्तों का कितना एहतराम करते थे। और उसके बाद जो लास्ट तीसरा हक है वो ये है कि रिश्तेदारी को कायम रखना। वालिदैन जब तक जिंदा हैं, हम उनके रिश्तेदारों को उन रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करते हैं, अच्छा बात करते हैं। जब वालिदैन इंतकाल हो जाते हैं तो क्या करते, तो उनके रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते, अच्छा बर्ताव नहीं करते, या नहीं तो हम रिश्ते को भूल जाते। बहरहाल ये चंद हुकूक हैं,
والدین کے خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، اچھے طریقے سے گفتگو کریں، اچھی بات کریں، ان کے مشوروں کو سنیں، ان کی خدمت کریں، ان کو اف تک نہ کہیں، اور ان کے تمام چیزوں کو جو کچھ وہ حکم دیں گے، جو کچھ وہ بات کریں گے، ان چیزوں کا ہم عزت کرے، احترام کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگارہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہم مسلمانوں کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، دین و دنیا کی کامیابی نصیب عطا فرمائیں، آمین آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔